Hi guys, nami karon sa palengke nami diri sa may baligyanan og bihon kay mag-order ko og bihon kay para sa ika-12th anniversary sa ako ang bana. Yeah guys, namalit pod mi og kakanin og lechon manok og kanang naghimo sad ko og puto ug nagpait ko cream bread. Mao lang na guys, kanang simple lang nga mo ang pahinungod sa akong bana. So mo ni nga akong mga kakanin nga gipamalit. Habang gaulat ko sa among gi-order guys, nagpicture-picture sa ko diri og naglingkod. Bisin arang yun ning inita diri agwanta na lang kita. So nagulat ko niya. Pagabot sa balay nagluto pa ko og puto kay murag ganahan man ko nga naay puto. So ako sang giluto niya. Ako na siyang gibutangan og cheese. Niya pag human ana guys, naabot na ang mananabtan. So ako lang yun ning gitiwas ni akong puto. So niabot naman ang mananabtan guys, mga G sa ta. Nya pagkahuman nagmerienda nami, nangaon nami aning ako ang gipalit nga kakanin, bihon, og pansit, og pan, coke, cake, og puto. So nagsugod nami og ampo para mangaon na. So mangaon na ta guys. Bibo masin pila lang mi kabuo kay gamay raman guys. Mao raman ang akong giimbitar ang mananabtan og ang iyang apo ug akong manghod. So mana guys. Sa dihang nangaon nami kusog kayong ulan, so nagdugay pagid ni chismis chika-chika kay nagulan pa man. Nya karon pag mag-ulan nag-init, nagunit nag-iro akong igsuon. Kay nagchismis-chismis ni diri sa gawas. Manalingaw-lingaw. Nya karon nagpa-adto mi sa kuan sa bet sa iro kay gipa-deworm sila. So mo ni guys. Yeah guys, iluwa pagid ani ni Yumi ang iyang gipainom nga tambal kay malita man ni siya. Iya yung giluwa mo nang dugay na human niya pagka gabi nangadto mi sa kuan Jinsan kay mananaw mi sini. Pag human na magtanaw og sini, nagkuan din mi gigpangutong kay alas 12 naman sa gabi na human. So nangaon mi diri sa Kinanto. Nya nindot man pud lang foods diri. Ganahan man pud mi nangaon. So nangaon sa ta guys. Mao ni nga mo ang mga gipang order.